नमस्कार ओडिशावासी जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज ହେଉଛି 2 जुलाई 2025 बुधवार। आजिर दिन में टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछि समय मध्य जानिपारिबे आजिर दिन जाकर संपूर्ण खबर विषय रे। प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर पाई चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई देबे एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करिदेबे। खबर नंबर 1। एबे चाकरी पाइबे मात्रे सरकार देवे 15,000 टंकार भेटी। जानतु केमिति मिलिबो लाभ। देशर युवपीढ़ी एवं मध्यवित्त वर्ग पाई एक बड़ खबर आसीछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार मंगलवार 1 जुलाई 2025 रे अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक रे नियुक्ति लिंक्ड इनसेंटिव ELI योजना को सबुज संकेत दिया जायछि। एही योजनार लक्ष्य होछि देशर चाकरी को प्रोत्साहित करिबा एवं विशेषकर उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करवा। एक मिंट रिपोर्ट अनुसार सरकार एही योजना पर 1.7 लाख कोटी टंकार एक विशाल बजेट मध्य रखिछंती। ELI योजनार लाभ प्रथम थर पर चाकरी करुवा युवक माने एवं सेमानकु नियुक्ति देइथवा कंपनी माने पाइबे। जदि युवक माने प्रथम थर पर EPF रे पंजीकृत हुअंती और दरमा 1 लाख टंकार कम अछि तेबे सरकार तांकु 15,000 टंका देबे, जहाँ 6 और 12 मास पर 2टी किस्ती मिलिबो। एही राशिर किछि अंश FD अकाउंट रहिबो। खबर नंबर 2। 5 जाए प्रबल वर्षा एसबु जिला को ऑरेंज वार्निंग। आसंता 5 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही। लघुचाप प्रभाव में घड़घड़ी सह प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी जाइछि। मंगलवार सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर देछि। बुधवार मत्स्यजीवी मानक समुद्र जीवाक मना कर देछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सह पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश उपकूल लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। एहार प्रभाव में राज्य में 4 तारिख जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सोमवार सतर्क कर देछि। खबर नंबर 3। 7 घंटा ड्यूटी बाध्यतामूलक। प्रिंसिपाल, शिक्षक, अणशिक्षक कर्मचारी को उच्च शिक्षा विभाग कड़ा निर्देश। ओडिशा सरकार उच्च शिक्षा विभाग राज्यर समस्त सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय प्रिंसिपाल तथा शिक्षक और अणशिक्षक कर्मचारी मानक 7 घंटा कर्तव्य नियम को कड़ाकड़ी मानिबा को निर्देश देइछि। ए संपर्क में आंचलिक शिक्षा निर्देशक सोमवार राज्यर समस्त महाविद्यालय प्रिंसिपाल को एक चिठी लिखिछंती। चिठी रे उल्लेख करा जायछि जे 7 घंटिया कर्तव्य नियम उल्लंघनर अनेक घटना सामना को आसीछि। खबर नंबर 4। ओडिशा झारखंड सीमांत गैस लीक। NH 49 रे अटकी रही शह शह गाड़ी। ओडिशा झारखंड सीमांत जामशाला निकट रे गैस लीक। NH 49 रे टैंकर विषाक्त प्रोपिलिन गैस लीक। प्रशासन BNS 163 धारा पर गाड़ी चलाचल बंद। NH 49 रे अटकी रही शह शह गाड़ी। खबर नंबर 5। पुणी ओडिशा गस्तर आसुचंदी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आसंता जुलाई 14 तारिख रे से ओडिशा आसे बोली जना पड़ी। राष्ट्रपति भुवनेश्वर एम्स समावर्तन उत्सव में जोगदेवार कार्यक्रम रही। यह 15 रे कटकर विभिन्न राज्य में राष्ट्रपति जोगदेवे। कटक रेभेन्सा विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव में जोगदेवा सह रेभेन्सा बालिका विद्यालय शिलान्यास करेंगे बोली जना पड़ी। खबर नंबर 6। आज लागू होइछि नुआ रेल भड़ा दर। यात्रीवाही ट्रेन सेवा पर वृद्धि होइछि भड़ा। आज लागू होइछि नुआ रेल भड़ा दर। रिजर्वेशन फी, सुपरफास्ट सरचार्ज एवं अन्यान्य शुल्क अपरिवर्तित रही। पैसेंजर ट्रेन साधारण श्रेणी में 500 किलोमीटर पर्यंत कौन से शुल्क वृद्धि होइनाही बोली रेलवे पक्षर जारी विज्ञप्ति रे प्रकाश पाई। रेलवे विज्ञप्ति अनुसार साधारण श्रेणी में 500 किलोमीटर पर्यंत वृद्धि करा जाय नाही। 501 रु 1500 किलोमीटर दूरता पर 5 टंका एवं 2500 किलोमीटर पर्यंत दूरता पर 10 टंका एवं 2501 रु 3000 किलोमीटर दूरता स्लैब पर 15 टंका वृद्धि करा जायछि। खबर नंबर 7। मास आरंभ ग्राहकों को बड़ आश्वस्ति। कमिला गैस सिलिंडर मूल्य। जुलाई मासर प्रथम दिन व्यवसायी मानक पई एक खुशी खबर आसीछि। वाणिज्यिक गैस सिलिंडर 19 किलोग्राम दर 58.50 टंका कमिछि एवं दिल्ली रे एही नूतन मूल्य 1665 टंका होइछि। यही ह्रास होटेल, ढाबा, रेस्टोरेंट और खाद्य व्यवसायी माने व्यवहार करुवा व्यापक परिमाणर वाणिज्यिक सिलिंडर रे आश्वस्ति आनिछि। तेबे घरोई 14.2 किलो गैस सिलिंडर मूल्य कौन परिवर्तन होई नाही।
ଏହି ହ୍ରାସ ପୂର୍ବରୁ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବଜାର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 8, ପୁଣି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟେକ୍ ଅଫ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ 900 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଗଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ। ଜୁନ୍ 12ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲଟଙ୍କ ସତର୍କତା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 171 ଦୁର୍ଘଟଣାର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ B777 ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏହି ବିମାନଟି ରାତି ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା 56ରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭିଏନା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 9, ବଢ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। 3 ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସେପଟେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଲୋକେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଠି ଓ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଗଞ୍ଜାମରେ ପୁଣି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଆଣି ଛୁରୀ ଭୁଷା ହତ୍ୟା। ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦିନକୁ ଦିନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର ଘଟଣାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାର ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି। ସେହି ଅନୁପାତରେ ଗତ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 5 କୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଶନିବାର ଦିଗପହଣ୍ଡି, ରବିବାର ଛତ୍ରପୁର, ସୋମବାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଛତ୍ରପୁର ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଏକ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା। କହୁ କହୁ ସତ ଓଗାଳି ପକାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ କରିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଅସଲ କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସିର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ଅଫିସ ଭିତରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। କହୁ କହୁ କହିଦେଲେ ସବୁ ସତ କଥା। ମୋତେ ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୋତେ ତମେ କିଏ, କାହିଁକି ପଚାରୁଛ କହି ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେନି ଲେଖିଥିଲି। 34 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜାତିକୁ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ଭାଜପା ରାଲିକୁ ଯାଉଛ କହି ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ଭଉଣୀ ଜଣକ ଖାରବେଳନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି। ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଏବେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରୁକ୍ମଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଇଁଠାଳ ଫିଟିନଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଣସର ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନବବିବାହିତା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରହ ବେଦନା ସହି ନ ପାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 13, ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ନୂତନ କାର୍ଡ, ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ା କାଟା, ନାମ ସୁଧାରଣ ଭଳି ସେବା ପାଇପାରିବେ। EKYC ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ 85 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏହାରୁ ଛାଡ଼ ମିଳିଛି। EKYC ନ କଲେ ରାସନ ଲାଭ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ତ୍ୱରିତ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ରାସନ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14, 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 11 ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य ओडिशा गस्त करिपारंती बोली कुहाଯାଉଛି। भुवनेश्वर कांग्रेस तरफ हेबाकु जाउछि बड़ समावेश जेउथिरे सामिल हेबे राहुल गांधी और दलीय अध्यक्ष। खबर नंबर 15 अनिर्दिष्ट काल पई छुट्टी गले 8 जिलार ओएस ओआरएस ऑफिसर। अनिर्दिष्ट काल पई छुट्टी गले 8 जिलार ओएस ओआरएस ऑफिसर। कटक जगतसिंहपुर भद्रक रायगढ़ देवगढ़ जिला सुवर्णपुर बालेश्वर और गंजाम जिलार भी समूह छुट्टी गले। बीएमसी ऑफिसर को अटैक घटना प्रतिवाद रे छुट्टी गले। दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान न होगा जाए छुट्टी रहिबे। खबर नंबर 16 गाजा उपर इस्राएल पुणी बड़ आक्रमण 74 मृत। गाजा रे इस्राएल सेनार आकाश मार्ग आक्रमण में प्राय 74 जनक मृत्यु घटी जनापड़ी। समुद्र कूल एक काफे 30 जनक मृत्यु घटी बेले खाद्य सहायता पाइबा जाउथिबा अनेक लोकंक मध्य गुली विनिमय प्राय 23 जनक मृत्यु घटी। प्रत्यक्षदर्शी और स्वास्थ्य अधिकारी पक्षर यह सूचना मिली। खबर नंबर 17 धान किणा शेष खोला आकाश तले गजा धान को जगी रही चाषी। सरकार घोषणा करथिले जे कटनी छटनी हेबो नाही, चाषींठार उचित मूल्य रे धान किणिब मिलर। हेले बौद्ध जिला हरभंगा ब्लॉक अंतर्गत करडी गाँव में रास्ता कड़े पड़ रही हजार हजार क्विंटाल धान। आशा थिला मंडी रे देबु भल 2 पैसा पाइबु, धार सुझिबु, हेले मंडी रे एहार व्यतिक्रम देखिबाकू मिलिछि। खबर नंबर 18 किछि दिन हब लगातार ह्रास पाउछि सुना दर। आज केते रहिछि रेट? आज भी कमिछि सुना दर। किछि दिन हब लगातार ह्रास पाउछि सुना दर, जहाँ ग्राहकों पे आश्वस्ति आनिछि खुशी खबर। सुना दर 1 लाख टंका अतिक्रम करिथिबा सह ए जाए प्राय 600 टंका दाम कमिछि। सेथिपई दुकान रे लोकंक भिड़ मध्य जमिलाणी, कारण एबे जेहेतु बाहाघर सीजन चलीछि तेणु समस्ते सुना गहना किणिबारे व्यस्त। भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना 97,260 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सुना दर 99,150 टंका छुईंछि। खबर नंबर 19 दशम श्रेणी सप्लीमेंटारी परीक्षा जुलाई 10 पर्यंत चलिबो परीक्षा। दशम श्रेणी सप्लीमेंटारी परीक्षा राज्य में मोट 98 परीक्षा केन्द्र व्यवस्था। 3,232 छात्र छात्री देवे सप्लीमेंटारी परीक्षा। जुलाई 10 तारिख पर्यंत चलिबो परीक्षा। खबर नंबर 20 आपणक घरे अच्छी केतोटी कोठरी, एसी फोन गाड़ी अच्छी ना नहीं जानी रखु। जनगणना समय पचरा एमिति 26टी प्रश्न। जिला प्रशासन को जनगणना फॉर्म मिली। जिला प्रशासन एवं परिसंख्यान विभाग मध्य जनगणना प्रस्तुत आरंभ कर एडीएम प्रशासन को नोडाल अधिकारी भाव में नियुक्त कर जेतेबेले जनसाधारण ठारू सूचना नियाजिबो सेमानंकु पचराजिबो जे आपणक घर केते कोठरी अछि, परिवार केते सदस्य अछंती, परिवार सदस्य माने केउठी रुहंती, आपणकर केते राशन कार्ड अछि, घरे एसी अछि कि नाही, आपण केउ प्रकार जाना व्यवहार करंती, घरर केते सदस्य फोन व्यवहार करंती, परिवार केउ जाति वर्ग रे पड़े। जिला परिसंख्यान अधिकारी एतुला सक्सेना कहिसेंती जे जदिओ एथर जनगणनार समस्त अधिकार जिला प्रशासन को दिया जायछि, किंतु कहार नोडाल अधिकारी एडीएम प्रशासन सूर्यकांत त्रिपाठी को करा जायछि। संपूर्ण वीडियोटी को देखुथिबारु धन्यवाद।